Even in 21st century, Nepal remains one of the poorest countries in the world. In the 1996, the Communist Party of Nepal, Maoists, waged a war against the state, and it lasted for 10 years. They wanted to overthrow monarchy, multi-party democracy, and establish People's Republic in the leadership of their party. During the mid of the war, in late 90s, about 17,000 people lost their lives. Many women became widows and many children orphans. The effect of the war was heartbreaking among single women and children as they were left without any proper care. Rajan Biswakarma, who is a single mother of 4 children, was going through a difficult time. She did not have good family support and was struggling in Kathmandu, the capital city, to have proper life along with her children. During her visit to different rural districts, along with some political leaders of Nepal, she witnessed a battle between rebel force and army. The battle took place all over the night, and in the morning there were many crying children in the street and wailing women in the village who had lost their loved ones. Not many people came in front to lend their hands, even to provide them relief. Their rehabilitation was neglected by those who were responsible to support them. Even the welfare organizations turned deaf to their suffering. In such a terrible situation, Mother Rajan could not remain silent and decided to rescue and rehabilitate the war-affected women and children. She traveled to many war-affected areas to rescue the war victims and brought them to Kathmandu. एउटा महिला श्रीमान मर्यो घटनामा परेर श्रीमती घाइते अवस्थामा परेको महिलाले आफ्नो बच्चा बोकेर हारगुहार माग्दाखेरि देशका प्रधानमन्त्री, देशका गृहमन्त्री, देशका ठुलठुलो मान्छेहरू सँगै थियौँ, हामी सबै थियौँ, तर त्यसको उसलाई सान्त्वना पनि दिन नसकेको मैले देखेँ। अनि त्यसकारणले मैले चाहिँ म एउटा महिला रोइराख्दा एउटा बच्चा चेपिराख्दाखेरि मैले सहारा दिनुपर्छ, मैले नदिएर कसले दिन्छ भन्ने भएर म त्यहाँदेखि म पीडित भएर आफूले चाहिँ मैले काठमाडौँ ल्याएर पहिला दिल्ली बजारमा राखेँ मेरो आफ्नो डेरामा। मैले आफ्नो डेरामा दिल्ली बजारमा राखिसकेपछि मैले त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ कि मैले अब आफ्नै कोठामा राखेँ। मैले निरन्तरता आफ्नो महिना पछाडिदेखि मैले विधिवत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्था दर्ता गरेर अगाडि बढाएँ। She toiled hard to give them a better life. Being a destitute woman, it was obviously a difficult task for her to provide them shelter and education. For the sake of their well-being, she decided to beg. But the question was where to start from. She chose a place quite far away from her shelter, where she would not be spotted by her children and neighbors. She continuously collected vegetables and food grains for 3 years from Kalimati vegetable market to feed her children. हामी 2-3 दिनसम्म भोकै बसेका छौँ। हामीसँग ग्यास चलाउने क्षमता थिएन, हामीसँग मट्टीतेल चलाउँथ्यो, स्टोभ चलाउँथ्यो, हामीसँग पैसा थिएन। मैले कालीमाटीमा गएर चाहिँ मलाई अन्त माग्न लाज हुने, इज्जतले नदिने, मैले कालीमाटीमा गएर मागेर ल्याएर मेरो बच्चा पालेँ। कालीमाटी तरकारी बजारमा गएर मैले खाद्य बजारमा गएर मैले चाहिँ मागेर सामानहरू दिनभरि बिहानदेखि गयो, दिनभरि मागो, अनि मागिसकेपछि मलाई केसम्म जोड्यो भने अनुराधा कोइरालाले नि यस्तै रुवाइरहेको थिएँ, तैँले नि यस्तै रुवाउने भइस भनेर मलाई त्यो कालीमाटीमा चाहिँ एउटा मान्छेले मलाई पिट्न भनेर आएको थियो। अर्को मान्छेले पक्रेर नपिट, के भयो त उसका लागि होइन अर्कोको लागि हो भनेर भन्यो। तर मैले कालीमाटीमा गएर अन्त लाजुने मलाई कालीमाटीमा भएदेखि मलाई कसरी चिन्दैन थिएँ। मैले त्यहाँबाट गएर मागेर चामल दाल तरकारीहरू मैले चाहिँ ल्याएर मेरो बच्चालाई मैले राखेर खुवाएको। मैले उनीहरूलाई माग्न दिइनँ, मैले मेरो बच्चाहरूलाई माग्न सिकाइनँ, मागेँ ढाँटेँ, जे गरेँ मैले आफूले गरेँ। मैले मागेर लिएको भन्ने कुरो उनीहरूलाई अहिले पनि थाहा छैन, उनीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। मैले मागेर लिएको हो भन्ने कुरै उनीहरूलाई थाहा छैन, तर मैले त्यसरी
मागेर ल्याए The next big challenge was to provide them with good education. She pleaded to every private schools to enroll the helpless children and set an example of philanthropy. She also found a self-reliant way of feeding her family. The place where she resided had ample of untilled private and public land. She acquired permission to utilize the land for growing grains and vegetables. She was able to grow sufficient food for 6 months. The venture paid off well. आफू पनि त्यत्रो एजुकेटेड छैन हैन म त्यत्रो पनि छैन मलाई त्यस्तो खालको सहयोग डोनर पनि अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन मैले 19 वर्ष भयो संस्था चलाएको 19 वर्षसम्म तेरो बच्चालाई म 6 महिनाको खाना खान्दिन्छु भन्ने मान्छे 1 महिनाको खाना खान्दिन्छु भन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म डोनर पाएको छैन त्यसकारणले मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी हुँदैन होला हामी केही गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सबैका बाजा घडेरीहरू जसले घडेरी किनेर छोडेका थिए ती बाजा घडेरीहरू चाहिँ मैले सबैका घडेरीहरू चाहिँ तरकारी खेती लाएँ फुल खेती लाएँ मैले हार गरेर मैले चाहिँ बच्चा बच्ची हामी सबै मिलेर गरेर हामीले चाहिँ कम्तीमा हामी 6 महिना चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो कृषि फर्मबाटै हामी चाहिँ खानालाई पुर्याउँछौँ. The days were passing by. One day, she had a visitor, Pratima Khadkajin, married to a German. Pratima showed deep interest in the struggle that Mother Rajan was going through and assured her of some help from her friends in Germany. Fortunately, Pratima did find Rotarian Mr. Plein and eventually Norbert Podoslap, a very kind-hearted man. After hearing the heart-rending story of Mother Rajan, Norbert readily agreed to visit the organization. Upon his visit, he promised to provide support for building house for the organization. The house is now a haven for 150 disadvantaged children. Another well-furnished school building was constructed through the generous support from late David John Rusk, Wendy Michelle, and their friends from Australia. Mother Rajan remains indebted to Mr. Padam Sundas, who provided a relentless support to her organization, Nepal Deprived Women and Children Upliftment Center. She also highly regards Professor Dr. Vidyanath Koirala, who helped her prepare concepts and proposals to secure financial support. As of now, Mother Rajan and her organization not only provides direct support to more than 100 poor Dalits, there are also a number of children and marginalized groups who enjoy proper shelter and receive a quality education. Beyond running a well-facilitated school and hostel, the organization has supported many poor women in and around Kathmandu Valley. Through the vocational trainings provided by the organization, the hundreds of women have raised their family incomes and uplifted their living standards. Mother Rajan also rescued a newly born baby girl who was abandoned in a jungle in a critical situation and gave her a new life. She was deeply shocked by the cruelty of babies' biological parents. She even breastfed the infant girl, who is now growing fast. She is now 12 years old. Mother Rajan enjoys celebrating her birthdays. A 6-year-old girl adopted by Mother Rajan has now become a nurse and advancing in her life. सर त्यो बच्चा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने 2058 भनौँ 2058 2059 मा 2002 मा चाहिँ त्यति बेला अब
सबै मान्छेलाई के हो मलाई त्यति थाहा पनि भएन। जङ्गलमा एउटा बच्चा भेटियो भनेर व्यापक बाहिर आएको थियो। बच्चा भेटियो जङ्गलमा, पुलिसले बच्चा भेटे, अब किराले खाइसकेको बच्चा भेटियो भनेर चाहिँ जुन टेलिभिजनमा आएको थियो, पत्र पत्रिकामा आएको थियो। अनि त्यो आउँदा अब कहाँ होला के होला भन्यो हामीले। सबै 2 महिनाभित्रमा त्यो बच्चा मेरो घरमा आइपुग्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा चिया पसलमा राखेछन्, चिया पसलमा। अनि हामी पाल्न सक्दैन यस्तो उस्तो भनेछन्। त्यति बेला त्यो बच्चा कसैले लिएन। त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यति बेला के आकार दिएको थियो भने यो बच्चा चाहिँ माओवादीको हो, यसलाई राख्न हुन्न भन्ने चाहिँ मान्छेको कन्सेप्टमा थियो। त्यो बच्चा चाहिँ यो माओवादीको हो, माओवादीको बच्चा राख्न हुन्न भन्ने खालको सबैको दिमागमा परिसकेपछि त्यो बच्चा राख्न कसैले मानेनन्। त्यो बच्चाले बाल ग्रामले पनि त्यो बच्चा राखेन। सबैले अस्वीकार गरिसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ मलाई चाहिँ मैले भने ल्याउनुहोस् जसुको होस् मैले राख्छु, म एउटा माओवादी पार्न ठुलो पार्छु, के हुन्छ त ल्याउनुहोस् भने मैले ल्याएँ। Since she had faith in democratic ideology, her political beliefs were against that of Maoist rebels. The rebels blamed her for spreading the ideas of PP Koirala and Congress Party. Thus, during the time of conflict, her activities were closely monitored by the rebels. Despite taking care of the children of deceased rebels, she received death threats from them. A rebel group even plotted the plans of her murder. मलाई एक दिन यस्तो दिन आएको थियो कि मलाई धेरैचोटि टर्चर दिने फोन चाहिँ आइरहेको थियो। अब चन्दा लिने दिने माग्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा थियो, मैले दिइ नै राखेको थिएँ, उहाँहरूले लिइराख्नु भएको थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ एक दिन के सोच्नु पर्छ, अब के हो मलाई थाहा छैन। तर एकजना समथिङ कार्कीको नाम लिन्थे उहाँहरू। उहाँले तपाईँलाई भेट्न खोजेको छ, तपाईँ नगए हुन्न, तपाईँ नगइकन हुन्न, तपाईँले बिपीको दुधहरूलाई संरक्षण गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिपीको फ्याक्ट्री खोलेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको फ्याक्ट्री खोलेर यो बिपीका दुधहरूलाई चाहिँ हामीले मास्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बिपीका दुधहरूलाई चाहिँ बचाउने काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले आजदेखि तपाईँको चाहिँ अन्तिम हुँदैछ, तपाईँ लिस्टमा पर्नु भएको छ। हाम्रो लिस्टमा तपाईँ चाहिँ आज जसरी पनि भेट गरेर तपाईँ जानुपर्छ हामीसँग भनेर उहाँहरू मलाई धेरैचोटि लिन आउने लाने त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले पनि छल्दै छल्दै उहाँहरूलाई झुकाउँदै झुकाउँदै यताउति गर्दै राखेँ। अनि गर्दै गएपछि एक दिन उनीहरूले मलाई नलगी नहुने भनेर उनीहरू मलाई लास्टमा लाने नै भए। कहाँ लाने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो हेड अफिस छ, कहाँ हो भन्दा रानीबारीभित्र छ हेड अफिस भनेर भने। अनि त्यहाँबाट अब म त्यो दिन चाहिँ जे होस् जानेमा पुगेको थिएँ, म जाने नै थिएँ। तर त्यहाँ मलाई त्यसरी लाँदैछन् भन्ने कुरो एकजना मान्छेलाई थाहा रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ राजन दिदी तपाईँलाई कसैले फोन गरेका छन् भनेर भने। मलाई आज माओवादीले मलाई बोलाएका छन्, माओवादीका म आज त्यहाँ जाँदैछु भाइ के हुन्छ भन्ने मैले। अनि तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ जानु हुँदैन है, तपाईँ गएपछि फर्किनुहुन्न भने। त्यस्तो हो र भने मैले। तपाईँले पत्याउनु भएको छैन, हामीले यहाँ थाहा पाइसक्यौँ। अब यहाँ साथीहरूले कुरा मिलाउँदैछन्, कसैले भन्दैछन् कुरा मिलाउँदैछन्, माथिबाट पनि कुरा हुँदैछ। तपाईँ जानु होला नि, तपाईँ नजानुहोस् है, हामी नआइकन नजानुहोस्। उनीहरूले नआउँदैछन् तर म नआइकन मेरो मान्छे छन्, म उनीहरू नआइ जान्न भन्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। अनि उनीहरूकै पक्षको केही मान्छेहरू अनि हुन्छ भनेर अनि म बसेँ। अनि नभन्दै उनीहरू आए। अनि उनीहरू पनि एकपट्टिबाट आए, उनीहरू पनि एकपट्टिबाट आइसकेपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ किन लान सक्नुभयो, तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो, उहाँ त यसरी लाने मान्छे, उहाँ त यसरी लिस्टमा पर्ने मान्छे होइन, किन पारियो लिस्टमा भनेर उनीहरूले आफैले सोधिसकेपछि अब राजन दिदीको बारेमा चाहिँ गलत रिपोर्ट दिएछन् हामीलाई। धन्न जे होस् तपाईँ साथीहरूसँग चिनजान राजन दिदीको भएकोले गर्दा राम्रो भयो। राजन दिदीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बिपीका दुधहरू संरक्षण गरेको भनेर चाहिँ राजन दिदीको बारेमा नराम्रो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नराम्रो, हाम्रो यो इन्चार्ज अफिसमा चाहिँ नराम्रो रिपोर्ट आएको छ। त्यसकारण राजन दिदीलाई हामीले 2 वर्षदेखि राखेका छौँ उसमा लिस्टमा। राजन दिदी सायद अब आज जानुभएको भए आउनुहुन्न थियो। ठिक छ, त्यस्तो हो भने तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर भने। She was fortunate enough to be informed by one of the members of the group who highly regarded her noble work and saved her life. Later on, the rebels realized their possible blunder.
After going through several hardships, she and her children were enjoying a good life. And suddenly, a catastrophe fell upon them. The massive 7.8 magnitude earthquake shook whole Nepal and did not spare her buildings. Since the building was situated on the hills, the damage was greater than the buildings in the lowlands. Mother Rajan and her children were forced to live in a tent for about a year. The devastating earthquake placed her in the same place where she was 20 years before. The state again turned blind to the pathetic situation they faced. म अहिले यो अवस्थामा आएको पनि वास्तवमा भूकम्पका कारणले हो। मेरो चाहिँ म एउटा स्कुल पनि राम्रो तरिकाले चलाइरहेको थिएँ, मैले संस्था पनि राम्रै गरी म्यानेज गरिसकेको थिएँ। म एउटा चाहिँ आफू अब यतिको भए मलाई हुन्छ भनेर म सन्तुष्ट पनि भइसकेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ कस्तो एक अचानक भूकम्प आइदिएर मेरा चाहिँ दुईटै बिल्डिङ चाहिँ मेरो चाहिँ तहस नहस क्षतिग्रस्त रूपमा चाहिँ भयो, बस्न नहुने वातावरण भयो। त्यसले चाहिँ म एकदम दुखी भएँ। अनि त्यो बेलामा मैले नेपाल सरकारदेखि लिएर कुनै पनि मानवीय संस्थाहरूले मलाई सहयोग कसैले पनि गरेनन्। म यसमा दुखी छु। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब मेरा चाहिँ कोही पनि रहेनछन् भन्ने खालको मलाई चाहिँ एकदमै चित्त पनि दुख्यो कतै कतै। However, she received relief materials from Pulteney Grammar School, Australia, and Taiwan Red Cross. She remains indebted to the helping hands. Now, the organization has a good retrofit building for shelter, but the future is still uncertain. The aid she received were temporary, and most of the supporters she had are out of her contact. Mother Rajan has high hopes regardless of the difficult times and uncertainties. She is hopeful about the future and states that she is in much better position than the past. However, the scars of war can be seen in the eyes of war-affected widows, children, and families of those who were disappeared. Many orphan children from the country still pour into the shelter that Mother Rajan is running, but she is now very much resource crunch. Despite that, Mother Rajan has not lost hopes for the bright future of her children. She is still very much hopeful that more good-hearted helping hands would turn in and her dream of establishing a college becomes a reality. स्कुल मैले एउटा स्कुल त खोले, स्कुल लेभलको पढाइ स्कुलमा होला, तर यी गरिब बालबालिकाहरुका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि इन्टरनेशनल स्कुल एजुकेसन लिनका लागि कलेज चाहिन्छ। त्यो कलेज चाहिँ यिनीहरुले भोलि अर्काको महँगो कलेजमा चाहिँ यिनीहरुले पढ्न सक्दैनन्, यिनीहरुलाई कसैले पैसा दिदैन, त्यस्तो वातावरण मेरो संस्थामा पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ एउटा अन्तिम अवस्थामा मैले एउटा कलेज समेत चाहिँ खोल्ने मेरो इच्छा छ। मैले कलेज खोलेरै छाड्छु, जसरी भए पनि मैले एउटा कलेज खोलेरै छाड्छु। देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई कम से कम एकचोटी मैले गरेको कामहरु हेर्दिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। Her great mission of making Nepal a free of torture to women and free of street children, Mother Rajan rightfully needs our support.